मेहर कान खोल के सुन लो, हर नमाजी को यह साबित करना होगा कि वो हुसैनी है या नहीं है, लेकिन कोई हुसैनी को जरूरत नहीं है कि वो साबित करे कि वो नमाजी है या नहीं है। शास्तु हुसैन, बादशास्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज हम फिर जिक्र मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदु सौदाए करबला की याद में, उनके जिक्र के लिए आज हम लोग फिर से एक जगह जमा हुए हैं। ये अय्याम इमाम हुसैन अली मकाम के दौरान लास्ट मजलिस में हमने जैसे कि बात किया था कि ये अय्याम हुसैन अलैहिस्सलाम कितना अजीम और कितना ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, आले रसूल की मोहब्बत मुवद्दत दिखाने के लिए। यही हमारे आका मौला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का अजर मांगा है हमसे। उस समय हम मौजूद नहीं थे, इस समय हम होकर के अलमिन्नास के नारे पे लब्बैक या हुसैन का हम नारा बुलंद करते। और जो हमने अशार से शुरुआत किया, वो अशार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने इरशाद फरमाया है, अस्कलम किया हुआ है। सरकार ने, ये तो हमने फारसी में सरकार ने लिखा और हमने फारसी में इसको दोहराया। सरकार गरीब नवाज जमाने को मैसेज देना चाहते थे कि इमाम हुसैन क्या है, इमाम हुसैन कौन है, इमाम हुसैन की जात क्या है, उनका मकाम क्या है। तो सरकार ने शुरू किया शास्त हुसैन, हुसैन अलैहिस्सलाम शाह है, बादशाह हुसैन के शाहों के बाद भी जो मकाम है वो इमाम हुसैन अली मकाम है, बादशाह है, शाह से भी ऊपर है। दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। इस जुमले पे बगौर ध्यान दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन को नमाजी नहीं कहलाए, ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन को कलमा गो नहीं कहलाए, ख्वाजा इमाम हुसैन को रोजेदार नहीं कहलाए, ख्वाजा ने इमाम हुसैन को दीन कुछ अलग चीज है, इमाम हुसैन ने उस चीज को बचाया नहीं बोले। लोग बोल रहे ना दीन बचाया, दीन कहां बचा यार, दीन तो ज़बा हो गया। सुनो, मैं ये गरीब नवाज बता रहे हैं। आज लोग सीना ठोक के कहते ना कि दीन बच गया इमाम हुसैन, दीन को तो ज़बा कर दिया करबला में लोगों ने, मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने। कैसे? ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि दीनस्त तो हुसैन, हुसैन दीन है, इमाम हुसैन दीन है। वो जो गर्दन पे छुरी चल रही थी वो दीन मोहम्मदी पे चलाई है लोगों ने, दीन को लोगों ने ज़बा कर दिया करबला के मैदान में। किस मुंह से खुशी और ये लोग मना रहे या मनाने की बात करते? मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ज़बा कर दिया। दीन की शहादत हुई उस दिन, इमाम हुसैन की सूरत। इमाम हुसैन दीन है, दीनस्त हुसैन गरीब नवाज ने कहा। और अगर मोमिनो हम उस दीन को बचाना चाहते हैं अपने आप में, अपने पास में अगर दीन को बचाना चाहते हैं तो वो भी दीन की पनाह भी हुसैन है। अगर सीनों में इमाम हुसैन है तो वो दीन जो इमाम हुसैन है वो तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जहनों में बचेंगे। जिस दिल में इमाम हुसैन का नाम नहीं है उस दिल में न दीन है न ईमान है। हुसैन अलैहिस्सलाम ही दीन है, ये गरीब नवाज ने फरमाया, और उस दीन की पनाह भी इमाम हुसैन अली मकाम है। सर दे दिया, खानदान दे दिए, औलाद दे दिए, माल दे दिए, सब कुछ लुटा करके दीन रसूल की खातिर, अपने नाना के खातिर, अपनी नाना की मेहनत की खातिर, अपने अम्मा के वकार की खातिर, मुर्तजा अलैहिस्सलाम के मुर्तजाई की खातिर, खुदा की खुदाई की खातिर मौला इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया। लेकिन वो जो यदुल्ला मैंने आपको पिछली मजलिस में बताया था, मन कुंतु मौला
फाज अली उन मौला के जरिए जो मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ को उम्मत की खातिर रसूल ने उठा करके बताया कि ये मौला है उम्मत के, वही हाथ इमाम हुसैन का हाथ था जब मौला इमाम हुसैन हमारी उम्मत और दोनों आलम के मखलूक के लिए मौला घोषित हो गए बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ भी वही हाथ है जो गदीर में उठा था। सर दे दिए यजीद को लेकिन बैत ना की, लेकिन हाथ नहीं दिया। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। इसी वजह से, इसी बुनियाद की वजह से जो फाउंडेशन है ला इलाहा का, मारिफत का, गौर से आप लोग समाअत फरमाइए। गरीब नवाज ने कहा कि बुनियाद है, बुनियाद किसका बुनियाद है? ला इलाहा का बुनियाद है, मारिफत की बुनियाद है। ये जो तौहीद की बुनियाद है वो इमाम हुसैन है। गौर इस पे ध्यान दीजिए, ला इलाहा खुदा की गवाही है। इमाम हुसैन को लोग मखलूक समझ रहे, उस खुदा की गवाही उस इमाम हुसैन पे टिकी हुई है, ये गरीब नवाज बता रहे। मार्फत खुदा की इमाम हुसैन के ऊपर टिकी हुई है, ये गरीब नवाज बता रहे। तो मेरे साथियों, ये चंद शायरियों में गरीब नवाज ने इमाम हुसैन अली मकाम का वो तफसीर से बयान कर दिया। तो वो उस चीज को अपने सीनों में लो, उसको अपनाओ। गरीब नवाज ने यूं ही नहीं कह दिया इमाम हुसैन दीन है, इमाम हुसैन दीन है। अगर आप और हमसे कोई कभी पूछे कि तुम्हारा दीन क्या है तो कहना हो इमाम हुसैन हमारे दीन है। अज कलम ख्वाजा गरीब नवाज, हम चिश्ती है, हम मौलाई है। रसूल ने हमारे लिए अपनी उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ के गए किताबों के जरिए, अपनी आल को अपनी उम्मत में छोड़ के गए कि मेरी उम्मत को अगर रहनुमाई की जरूरत हो, रहबरी की जरूरत हो तो मेरी आल के पास आओ। उसी आल के एक फूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी है जो हिंद में आया और हम हिंदुस्तानियों का नसीब चमका दिए। तो मेरे साथियों, आले रसूल से जुड़ो, और ये आले रसूल का गमों का दिन है। ये सैयदों का सबसे बड़ा गम मनाने का दिन है। क्यों? नबी के लाल, नबी के फर्जंद मौला इमाम हुसैन को उम्मतियों ने, कलमा पढ़ने वालों ने शहीद कर दिया। इस तरीके से शहीद कर दिया कि कोई बयान नहीं कर सकता। चंद दो जुमले अगर बयान करने मैदान के करने लगे तो लोगों का सीना फट जाए, लोगों का कलेजा फट जाए। तो मेरे साथियों, ये गम आले रसूल का है, गोया ये रसूल का गम है। अपने रसूल के गम में गमगीन हो जाओ और मुअद्दत और मोहब्बत, अखराज अकीदत रसूल और आले रसूल को पेश करो। मेरे साथियों, जिक्र हुसैन, यादावरी इमाम हुसैन में आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जहनों में ये क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। अगर कोई बात इसके मुताबिक अगर हमारे जहनों में है या कोई पूछे तो जवाब दे पाए। मैं आपको ये थोड़ा सा इस पे गौर करूं कि आशिक है हम इमाम हुसैन के। क्या है? आशिक है हम इमाम हुसैन के। गोया हम आशिक है रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इमाम हुसैन का मुहिब ही रसूल के आशिक है। जो इमाम हुसैन से इश्क करता है वही रसूल से इश्क करता है। हम आशिक इमाम हुसैन है। और मेरे ये बात गौर से सुन लीजिए कि इश्क में कोई शरीयत नहीं है, आशिक के लिए कोई कैद नहीं है, आशिक के लिए कोई कैद नहीं है, सब कुछ इश्क में जायज है। वो भी इमाम हुसैन के इश्क में तो सब कुछ जायज है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये जो मैं इसलिए इस चीज के ऊपर रोशनी डाला कि आप लोग हर काम अगर इमाम हुसैन की याद के और इमाम हुसैन के नाम से अगर हो रहा है तो उसका शाबाशी दो उस चीज के लिए। क्यों? वो इमाम हुसैन की याद में किया जा रहा है। उसमें कमियां निकालना हमारा तुम्हारा काम नहीं है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा सरकार तस्कीन शाह वारिस का ये फरमान है कि कोई बंदा इमाम हुसैन अली मकाम के नाम से जो कुछ भी करता रहे,
اگر تمہارے نظر سے گزرے تو اس کی تعظیم کرو, عزت کرو, اس میں بڑھانے کا ہاتھ, اس کو کاندھا لگاؤ, وہ اور آگے بڑھے. خبردار اور خبردار, ایسا کوئی کام یا الفاظ یا جملہ تمہارے منہ سے اس کے لیے نہیں نکلنا چاہیے, یا حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے وہ بجھ جائے, دب جائے, یا نہ کرے, یا بند کرے, یا کم ہو جائے. ہمارے سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ علی مقام امام حسین کی شان میں, یاد میں جو کچھ جیسا جو کچھ بھی کر رہا ہے. اگزامپل اگر ہم لیں گے تو اگر کوئی ننگا لکڑی لے کر کے چل رہا ہے کہ میں یاد حسین میں لے کر کے چل رہا ہوں, کوئی ڈنڈے سے کرتب دکھا رہا ہے کہ میں امام حسین کی محرم میں یہ کر رہا ہوں, وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے, اس تک روشنی نہیں پہنچی. فی الحال آپ اس کو کچھ ایسا نہ بولو کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کو کر کے دکھانا ہے کہ دیکھو امام حسین کا علم, امام حسین کا عشق اس طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ دھیرے دھیرے جب روشنی پائے گا, علم پائے گا, تو بے شک وہ اگر محبت رکھتا ہے تو آپ کے ساتھ جڑ جائے گا میرے ساتھیوں. لیکن سیدھا سیدھا منع کر دینا, سیدھا سیدھا روک دینا, یہ ہمارے پیر و مرشد سرکار خواجہ تسکین شاہ وارث الدرانی نہیں فرماتے. تو آج ہم لوگ بات کریں گے ڈنکا امام حسین کی یاد میں, ڈنکا امام حسین مولا حسین کی جیت کی نشانی کے طور پہ جو حسینی بجاتے ہیں سرے بازار سرے میدان کہ اے لوگوں, اے یزیدیوں, اے یزیدی فکر کے لوگوں, سن لو کہ امام حسین علی مقام ہمارے مولا کربلا کی سرزمین پر جیتے. یزید بن معاویہ ملون لانتی ہار گیا, یہ ڈنکا اس چیز کا ثبوت ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اتنی سیدھی سیدھی بات ہے, اتنی سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ ڈنکا ہے, یہ جنگ کا ڈنکا ہے, نگارا ہے. ہاں, یہ اسی لیے بجتا ہے کہ کبھی کسی کو اعلان کرنا ہو کہ کون جیتا کون ہارا, یا گورنمنٹ اس دور پہ اگر دربار سے کوئی چیز خبر پہنچانی ہو, اناؤنسمنٹ کرنا ہو, تو ڈنکا بجا کر کے لوگوں کو ایک طرف جٹ کرتے اور اس کے بعد بتاتے کہ راج دربار سے یہ حکم ہے, یہ فیصلہ ہے, یہ آپ لوگ کو ماننا ہے, یہ جاری ہے. اور جنگ کو روکنی ہوتی تھی تو یہی ڈنکا بجایا جاتا تھا, جنگ رک جاتی تھی. ڈنگ کو آغاز کرنا ہوتا, ڈنکا الگ الگ انداز سے یہ ڈنکا بجایا جاتا تھا کہ یہ آغاز کا دھن ہے, یہ روکنے کا دھن ہے, یہ ٹھہرنے کا دھن ہے, یہ اختتام ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ جیت کا ہے. تو یہ اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے دھن دمام کی شکل میں جنگوں کے میدانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا. ہمارے مولا حسین جنگ کے میدان میں یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہادت نوش فرمائے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہ جنگ کو جاری رکھا, شام کے دربار تک پہنچے. امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب نے کربلا کی جنگ کو ختم نہیں ہونے دیا, شام کے دربار سے اس کو جیت حاصل ہوئی. اس جیت کی یہ خوشی ہے, اس جیت کا یہ اعلان ہے کہ اے یزیدیوں, کان کھول کر کے سن لو کہ میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام جیت گئے. لبیک یا حسین, اور لبیک یا حسین. یزید بن معاویہ لعنتی ہار گیا, اپنے ارادوں میں ہار گیا. مولا حسین اپنے ارادوں میں اپنے نانا کے وعدہ بجا لے گئے اور جیت گئے. تو یہ ڈنکا حسینی ڈنکا ہے, یہ نگارا حسینی نگارا ہے. تو جہاں پاؤ حسینی ڈنکا بجاؤ اور اس امام حسین کا جیت کا اعلان کرو. بجاؤ ڈنکا, زبان پہ لبیک یا حسین, ہاتھوں میں علم عباس کا. یہ نشانی ہے جیت کی, یہ نشانی ہے جیت کی. اور جو ہارا ہے, جو ہارے ہوئے سوچ کا ہے, اس کو برا لگے گا. لیکن ہم کو ہمارا حسینیت سے کام ہے. دیکھو گھوڑے کو جیسا لگا ہوتا ہے نا, ویسا ہمارے کو بھی لگا ہونا چاہیے. بس ہماری نظر میں حسینیت ہے, ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی کسی کو مانو کسی کو نہ مانو, ہم سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
جس کا دل زندہ ہے اس کا امام و رہبر امام حسین علی مقام ہے. جس کا دل زندہ ہے, جس کا دل بیدار ہے, جس کا ضمیر زندہ ہے, اس کے مولا امام حسین ہے. اس کے ہاتھوں میں علم عباس کا ہوگا, اس کے پاس ڈنکا امام حسین کا ہوگا, ان کے کاندھوں پہ تعزیہ امام حسین علی مقام کا ہوگا, اگر جس کا ضمیر زندہ ہے, جس کا دل بیدار ہے. میرے دوستو, یہ ڈنکا بجا کر کے زمانے کو بتاؤ, ہر سال بتاؤ کہ میرے مولا و آقا امام حسین علی مقام کربل کی سرزمین پر جیتے, یزید بن معاویہ ہار گیا, یزیدیت ہار گئی. آج بھی ہم ہمارے زمانے میں یہ بتا دیں گے لوگوں کو کہ حسینیت کو اپناؤ, یزیدیت کو مت اپناؤ. یہ فانی ہے, حسینیت بقا پہ ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو میرے ساتھیوں, میں آپ لوگوں کے لیے جانکاری کے لیے یہ تفصیل میں بتایا کہ یہ جنگوں میں یہ دمام کس لیے, کس وجہ سے یوز کیا جاتا تھا. آج ہم لوگ یہ حسینی دمام کس لیے, کس وجہ سے یوز کر رہے ہیں, اس کا استعمال کیوں ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ڈھول رکھ دیا جائے, تعزیہ رکھ دیا جائے, تعزیہ مروجہ غیر مروجہ ہے, یہ علم کہاں سے ثابت ہے, اس طریقے سے علم کہاں سے ثابت ہے. یہ سب پروپوگنڈا ہے میرے ساتھیوں, میرے دوستوں. یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا نام دبا دیا جائے, کہتے ڈھول نگارا مت بجاؤ, تعزیہ داری نہ کرو, علم یہ کہاں سے ثابت ہے, وہ کہاں سے ثابت ہے, نماز پڑھو ان کے نام سے. ان کے نام سے تم کیا کریں گے, تمہاری اوقات کیا, تمہاری ان کے نام سے ہم لوگ کر کے بخشا دیں گے. ایصال ثواب بخشا رہے امام حسین کو, امام حسین کو ایصال ثواب بخشا رہے. آئینک میں کھڑو, اپنا شکل دیکھو, کس کی بات کر رہے اور کیا بات کر رہے, کس کی بات کر رہے اور کیا بات کر رہے. ارے ہمارے تمہارے کے لیے یاسین اور قرآن بخشی جائے تو سمجھ میں بھی آئے. وہ دین ہے, دین رسول ہے. وہ خواجہ نے بولا دینس تو حسین, حسین دین ہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو شان امام حسین کے اوپر آنچ ہے. کوئی نماز روزہ ان کے لیے نہیں ہوگا, نہ بخشائی جائیں گی, نہ بخشش کی جائیں گی. جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہو تو امام حسین کے آگے پیش کرو, ورنہ کوئی چیز کی کمی نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کس چیز کی. یہ مولا امام حسین نے حلم الناس کا نعرہ لگایا, ہم لبیک کہتے ہیں, جان دینا پڑے دیں گے, مال دینا پڑے دیں گے. میرے مولا حسین کو ہم لوگ کس طریقے سے آپ ثابت کریں گے. اگر ہاتھ میں اس وفادار عباس کا علم نہیں ہوگا تو کس طریقے سے آپ مولا حسین کو ثابت کریں گے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں. مولا عباس جو امام حسین کے بھائی تھے, یہ علم بردار تھے کربلا میں, سپہ سالار تھے مولا حسین کے, اور یہ علم کے ساتھ جام شہادت نوش فرمائے. ایسا بچایا علم کو کہ آج تک ہمارے گھروں میں اپنے ہاتھوں میں علم رکھو اور لبیک یا حسین کا نعرہ لگاؤ. یا حسین ہم بھی حاضر ہیں, ہم بھی حاضر ہیں. ہمارے ڈنکا بجاؤ. امام سجاد اور بی بی زینب کی سنت ہے, امام حسین جیتے. جب اذان ہوئی دربار شام میں تو امام سجاد جب اشہدو ان محمد کر کے آواز آئی تو امام سجاد نے پلٹے مؤذن کی طرف اور یزید کے دربار کی طرف, بولا کہ دیکھو کہ میرے بابا حسین کی یہی صدا تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آج بھی بلند ہے, اور یہ میرے اجداد ہے, میرے باپ دادا ہے. جس دین کی تم لوگ بات کر رہے ہو میرے باپ کا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ارکان اسلام کا نام لے کر کے, ارکان اسلام کا نام لے کر کے دبا کر کے کہ آپ لوگ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اور آپ کو امام حسین اور یاداوری امام حسین, کربلا کے ذکر, کربلا کے واقعوں سے تم کو دور کر کے کہ تم کو گدھا جیسا استعمال کرے اور یہ دجال جیسا تمہارے اوپر سوار ہو جائے. آپ لوگوں کو بیدار نہ ہونے دے. یہ دل وفاداری, امانت داری حسینیت میں یہ بیدار نہ ہو, ان کے اوپر ارکان اسلام کا بوجھ لاد دیا جائے. میرے ساتھیوں, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. آپ لوگ رسول کی امت میں سے, آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آپ لوگ جانتے ہو کہ امام حسنین کریمین سے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح, کس شدت سے محبت کیا کرتے تھے.
इबादत के दौरान अगर इमाम हुसैन इमाम हसन अगर आते और दिख जाते तो इबादतें छोड़ करके लपकते थे, उठा करके लोगों को बताते थे और तारीफ इमाम हुसैन और हसनैन करीमैन की शुरू कर देते थे। देखो लोगों, देख लो, ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हसन। नमाज के ऊपर सजदे में जाते ही जब इमाम हुसैन अली मकाम जब पुष्ट पे आ गए तो नमाज तवील हो गई, नमाज को चेंज कर दिए, बदल दिए, ठहरा दिए, जो आपको समझ में आया वो बताओ। उस तरीके से सजदा नहीं किया जाता, उस तरीके से सजदा नहीं किया जाता। इमाम हुसैन के कारण सजदा चेंज या सजदा पाउस, जैसे भी आपको समझ में आए, बेहतर लगे उस तरीके से बताओ। फर्ज इबादत को रोक दिया गया मौला हुसैन के कारण। कितनी कितनी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कितनी अहमियत वाली चीज है इन घरों की, इन निस्बती नामों से गमों में गम करना और इनके नामों से जब खुश हो तो खुशी होना। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर अपने घर में या पड़ोसी में के घर में आग लग जाए और अजान हो तो आप क्या करोगे? नमाज जाएंगे, आग बुझाएंगे? आग बुझाएंगे। क्यों बुझाएंगे आग? फर्ज इबादत, फर्ज नमाज छोड़ दे करके आप आग बुझाएंगे? आग बुझाना आपके लिए अफजल है कि नमाज अफजल है? खुदा ना आग बुझाने के लिए आपसे सवाल करेगा या नमाज के लिए सवाल करेगा? खुदा महशर में नमाज कजा होने पे सवाल करेगा या आग बुझा या नहीं बुझा उस पर सवाल करेगा? इन मौलवियों के हिसाब से नमाज का सवाल करेगा, आग बुझाया नहीं बुझाया भाड़ में जाओ उसका सवाल नहीं करेगा। ये वैसी बात इमाम हुसैन के आशूरे में करते। अरे नबी के नवासे का सर कलम हो गया, क्या बात कर रहे तुम लोग? क्या बात कर रहे कि रोजा रखो, इफ्तार का सामान खरीदो? जोहर से आशूरे के दरमियान 72 इस्माइल शहीद हो गए। जोहर से असर के दरमियान इन 2-3 घंटों में 72 इस्माइल शहीद हो गए। क्या बात कर रहे कि जाकर के अरकान इस्लाम के ऊपर जोर दो? छोड़ो उस दिन, वो दिन खास इमाम हुसैन के लिए। जमाने को बताओ, घरों से निकलो, मस्जिद वीरान करो, मैदान में आओ। इमाम हुसैन मस्जिद में नहीं थे उस दिन, मैदान में थे। आओ बताओ, यजीदियत आज अगर जिस भी शक्ल में यजीदियत है उसका कंडम किया जाए, हुसैनियत जहां पे उधर सर झुकाया जाए, ये बताने का दिन है आशूरा। यजीदी खयालात के सर पे दमाम बजाओ कि हुसैनियत जीत गई, यजीदियत हार गई। करबला जारी है, हम हुसैनी सिपाही है। करबला जारी है, हम हुसैनी सिपाही है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मौला हुसैन का मिशन बरकरार रहे, जारी और सारी रहे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वारिस का ये पयामे हुसैन है, हम वारसी गुलामे हुसैन है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। के मिजाज में मैं आप लोग को समझा दूं, बता दूं कि जो लोग सवाल उठाते कि ये ढोल खुशी में बजाया जाता, आज मैं हजरत अमीनुल कादरी जो सुन्नी दावत इस्लामी की, उनका बयान बहुत मतलब मैं देखा, उनका एक क्लिप काट करके कि ना मौला हुसैन की पैदाइश में ढोल बजाया गया, ना शादी में ढोल बजाया गया, तो उनकी शहादत पे क्यों ढोल बजाया जा रहा? तो ये मैं सुन रहा हूँ और इतने बड़े आलिम, इतने नामवर आलिम से ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी इलॉजिकल बात करे जिसका सर पैर नहीं है। तारीख उठाओ। मैं वो अशार जो मैंने बताया था, शब्बीर के मातम को बिदत मानने वालों, शब्बीर के मातम को बिदत मानने वालों, मौजू कर देता हूं, शब्बीर के डंकों को बिदत मानने वालों, हुसैनी दम्माम को बिदत मानने वालों, रखते हो अगर इल्म तो तारीख उठा लो, खोलो पन्ना देखो कि ये शादी का ढोल है कि बारात का ढोल है कि छिल्ले छट्टी का ढोल है। रखते हो अगर इल्म तो तारीख उठा लो। आलिम हो आप, ये जंग का नगारा है क्या
क्या रसूल के गजवात में ये डंका नहीं बजाया गया कि जब रसूल मौजूद थे तो ये डंका नहीं बजाया गया जंगों में? किस तरीके से लोग मैदान जंग में जब फौज लड़ रही है, तलवारों की झंकार चल रही है, भाले नेजे चल रहे हैं, चिल्ला पुकार चल रही है, किस तरीके से जंग को रोका जाए? किस किस तक का जाकर के बोले भाई अब बस कर वापस आ जा? ये दम्माम है, यही बजता है। और एक धुन है कि ये अब जंग रुकी, वो लश्कर उस तरफ चला जाएगा, ये लश्कर इस तरफ आ जाएगा। वरना आदमी तो इतना तो दमदार नहीं होता ना कि 4 दिन जंग चली तो 4 दिन लड़ता रह गया। ऐसा नहीं होता है। जंग रुकती भी है, जंग चलती भी है, जंग रुकती भी है, जंग चलती भी है। आदमी जाता है, लड़ता है, आता है, जाता है, लड़ता है, आता है। इस तरीके से जंग होती थी। उठाओ तारीख और देखो कि दम्माम था या नहीं था। तुम्हारे पास अगर दम्माम ढोल नहीं था तो मुसलमान किस तरीके से सिग्नल दिया जाता था जंग में? ना उस टाइम पे तुम्हारे पास माइक था, ना भोंगा था, ना स्पीकर था। किस तरीके से गजबात में सिग्नल दिया जाता था? उठाओ तारीख और देखो। इतनी इलॉजिकल बातें मत करो, बेवकूफ मत बनाओ मुसलमान को हमको। आज एआई का जमाना है, 2 मिनट जेमिनाई में डालेंगे, सारा आ जाएगा किस किस गजवात में डंका बजा गया, नहीं बजाया गया। और ये यजीद इस तरीके से बजाते नहीं। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई झूठ है तो ये झूठ है कि यजीदी ढोल बजाए इसलिए ये लोग बजा रहे। अरे यजीदी अपने यजीद के लिए बजाया, हुसैनी अपने हुसैन के लिए बजा रहे। इतना अकल नहीं है? हम हुसैनी है, हम मौला हुसैन की जीत के लिए बजा रहे। वो यजीदी थे, वो यजीद की जीत समझ के बजा रहे थे। वो उसका काम कर, हम हमारा काम कर रहे। इनका सीना क्यों फट जा रहा? सर काट के वो जीते, लेकिन हमको मालूम है सर क्यों सीना फट जा रहा? यजीदियों को, हर यजीदियों को लगा था कि नेज़े पे सर जब बुलंद हुआ तो हम तमाशा कर रहे थे। वो सर बुलंद हुआ, ये हुसैनियों का नजरिया है, वो यजीदियों का नजरिया है। नजरिए की बात है। नजरिया हुसैनी वाला हो जाओ, नजारे बदल जाएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। तो मेरे साथियों, आले रसूल की मोहब्बत और मुवद्दत, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा के तहत अगर कलमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पढ़ते हो तो अपने नजरों में मुवद्दत अहले बैत, अजर रिसालत को समझते हुए, रसूल का हुक्म समझते हुए, रसूल की मांग समझते हुए अपने रसूल की आल से मुवद्दत का चश्मा लगाओ और नजारे अपने बदलो और देखो। ये डंका हुसैनी डंका क्यों बोला गया? ये ताजिया इमाम हुसैन का ताजिया क्यों बोला गया? ये अलम हुसैनी अलम है, ये क्यों बोला जा रहा? जब नाम हुसैन हुसैन लगेगा ना तो मुहिब को, जो इश्क करेगा इमाम हुसैन मौला हुसैन से, उसको समझ में आएगा। यजीदी फिक्र के लोगों को ये नहीं समझ में आएगा। कल यजीदी फिक्र के लोगों को मौला हुसैन जब नजर के सामने थे तब भी नहीं समझ में आया। आज उनका ताजिया क्या समझ में आएगा? आज उनका अलम क्या समझ में आएगा? उनका डंका क्या समझ में आएगा? और तभी भी लोगों को इमाम हुसैन से अफजल अरकान इस्लाम लगते थे। आज भी इमाम हुसैन से अफजल अरकान इस्लाम लग रहे। जो लोग इमाम हुसैन के आगे, अरे घर में आग तो बहुत छोटी चीज है, मैंने जो बताया। आले रसूल का घर उजड़ा है भाई, सीना फट जाना चाहिए मुसलमानों का, मोमिनों का। मुसलमान तो नहीं करेंगे, मारने वाला है। जो मोमिन है, अली का आशिक है, अली का मोमिन है, जो अपने आप को अली का शिया कहलाता है, जो अपने आप को अली का आशिक कहलाता है, जो अपने आप को अली का दीवाना कहलाता है, मुहिब्बे अहले बैत कहलाता है, उनको तो होश ही नहीं होना चाहिए ये बात सुन के कि आज करबला हुई थी, आज करबला हुई थी। देंगे जवाब हम महशर में, खुदा को देंगे जवाब हम रसूल के आगे। ये गुनाह है तो हुआ करे। हम सर उठा के रसूल के आगे कहेंगे कि हमारे कांधों पे तुम्हारे नवासे का ताजिया था। कोई नहीं कर रहा था, सब नमाज पढ़ रहे थे। हम लोग करे, छोड़ के किए। हम लोग छोड़े, हम लोग को ये करना जरूरी लगा, हमने ये किया। आपको जो सजा देना है जहन्नम में डालेंगे, हम लोग इमाम हुसैन के लिए जाएंगे, नहीं फर्क पड़ता हमको कुछ भी। और एक आज सोशल मीडिया पे मशहूर है, बातें मशहूर है कि सरकार आला हजरत ने अपनी किताब में ताजिया को मना नहीं फरमाया,
गैर मुरवजा ताजिया को फरमाया। भाई क्यों नहीं करता रजा खानी? क्या क्या खर्चा कम पड़ रहा है तुम लोग को? एक कागज का, लकड़ी का ताजिया बनाना, पीतल की शीट का ताजिया बना के रजा खानी मस्जिद में क्यों नहीं रख रहे अपने? जब तुम्हारे रहबर ने बताया कि इमाम हुसैन का ताजिया बनाना जायज है, इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल और सूरत में, क्यों नहीं बन रही मस्जिद में? अगर नहीं बना सकते तुम लोग मस्जिद में तो उंगली भी नहीं उठाना, बेशक हक है, उंगली भी नहीं उठाना। बेशक पहला करो फिर बोलो। बेशक हक है, वैसा करो जैसे आपके रहबर ने बताया, सराखों पे हम लोग सब मानेंगे। बेशक रखो ताजिया। जिस तरीके से सुन्नी मस्जिद में सीधे हाथ में रसूल की, मजार की, रसूल की सब्ज गुंबद की शवी सलाम पढ़ा जाता, उस तरफ रुक करके रखो। उसके नीचे ताजिया, नमाज पढ़ो काबे के तरफ, हम भी आएंगे पढ़ेंगे। बेशक लेकिन जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, हमारा भी जिद हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को बताएंगे अरकान इस्लाम से अफजल हुसैन थे, हैं, रहेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये चीज मैं आप लोगों को गौर करने के लिए इस तरीके से मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप लोग गौर करें, ये नुक्तों पे गौर करें। लोग कहते आपको मिलेंगे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, ये तो रोजा इमाम हुसैन की शक्ल का नहीं है, ये नहीं है। भाई तिरकोना दीवार उठाओ अपनी सहूलत के हिसाब से, उसको तुम बोल दो मस्जिद है। क्या है? मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उसमें इबादत होएंगी। हाँ, कोई चौकोन बनाएगा बोलेगा कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। कोई 3 मंजिला बनाएगा बोलेगा अल्लाह का घर है। कोई 4 मंजिला बनाएगा अल्लाह का घर है। कोई टॉप फ्लोर पे बोलेगा यह मस्जिद है, या कोई अपने घर में एक कमरा कर देगा बोलेगा मस्जिद है। तुम्हारे अपने सहूलत के हिसाब से खुदा का घर बन सकता और उसकी इबादत भी तुम्हारे लिए कबूल हो सकती। तो हम आशिकों के लिए मौला हुसैन का ताजिया हुबहू शकल रोजा इमाम हुसैन के हिसाब से बनना है, तुम सिखाएंगे? पहला तो करते नहीं, ऊपर से कमेंट करेंगे। देखो, आशिक इमाम हुसैन को अपना काम करने दो, मेरा अपील है। हम आके किसी को नहीं कह रहे कि आप ये करो या वो करो, ये इश्क की बात है, ये आशिक करेंगे। बेशक ये इश्क की बात है, ये आशिक करेंगे, ये आशिकों की बात है, ये फर्ज है, वाजिब नहीं है। तो इश्क के मामले में दखल अंदाजी शरीयत के टट्टुओं को करना नहीं चाहिए। बेशक हक है, आप अपनी हद में रहिए और इश्क करने वालों को अनहद से गुजरने दीजिए। हम जो करेंगे वो हम और मौला हुसैन जाने। क्या बात? इसका जो कुछ होगा वो हमारे और अहले बैत के दरमियान है। ना किसी से इसके बारे में पूछा जाएगा, ना पूछने का हमको कहीं से मिलता है कि इसके बारे में सवाल या जवाब होगा। तो ना आशिक इमाम हुसैन को छेड़ो, ना ये तब रुक पाया, ना ये आज रुक पाएगा, ना आगे रुकेगा। बेशक हक है, ये हमेशा चलते रहेगा। मैं एक मिसाल से ये चीज समझा दूं मेरे साथियों, हम और आपकी मिसाल कि एक बहुत बड़ी जंगल में आग लगी हुई है और एक छोटी चिड़िया बार बार अपनी चोंच में पानी लेके जाती है, जंगल में डालती है। तो लोग देखते हंसते कि ये क्या इतनी सी चिड़िया चोंच में लेके डालेंगी तो क्या आग बुझ जाएंगी? तो वो चिड़िया के रुक के कहती है कि हाँ मुझे मालूम है आग नहीं बुझेंगी, लेकिन जब तारीख लिखी जाएंगी तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम होएगा, बैठ के हंसनों में तुम्हारा नाम होएगा, हंसने वालों में। हक है, तो मेरे साथियों, ये करबला की जंग में, ये करबला की लड़ाई में जो कि अभी भी जारी है यजीदियत हुसैनियत में, हम वो छोटी चिड़िया की मानिंद है जो अपनी छोटी सी चोंच में पानी लेके जा करके यजीदियत खत्म करना चाह रही। बेशक बेशक हम लोग जब तारीख लिखा जाएगा तो हम आशिक इमाम हुसैन में से होंगे बेशक और नाम उठाने वाले, उंगली उठाने वाले मुखालिफ इमाम हुसैन में से होंगे। तो मेरे साथियों, हमारा वक्त तरफदारी इमाम हुसैन की करना, इश्क इमाम हुसैन से करना, इश्क में सब कुछ जायज है, कोई चीज की रोक टोक नहीं है। जब इश्क इतने बड़े इश्क के देवता से करेंगे तुम, तो जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे इन नाम से वो इबादत है। बेशक हक अब
تو میرے ساتھیوں ڈنکا امام حسین کا بجاؤ, اپنا سینہ بلند پھیلاؤ, زمانے کو بتاؤ کہ امام حسین مولا حسین کی شخصیت کیا تھی, کیا تاریخ تھی. مسلمانوں نے, کلمہ گو نے مولا حسین عالی مقام کے ساتھ اس تاریخ میں کیا کیا, کیا کر گزرے یہ لوگ, کس لالچ میں گزرے یہ لوگ, کیوں کر کے نمازی, روزے دار, حاجی, قرآن کے قاری, قرآن حافظ لوگوں نے مولا حسین کو ذبح کیا اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ میں, عبادت سمجھ کے. اور کئی ہزار عالموں نے مولا حسین کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا کہ مولا حسین اسلام سے خارج ہو چکے, اور ان کو جو عبادت سمجھ کے شہید کر دیا گیا. تھوکو ایسے اسلام پہ اور ان لوگوں کی دین و شریعت پہ. مہر کان کھول کے سن لو, ہر نمازی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ حسینی ہے یا نہیں ہے, لیکن کوئی حسینی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. تو جیسے ان کا سوال ہوگا ویسے جواب دیا کرو. پوچھو کس حدیث میں لکھا ہوا ہے بونگا, کس حدیث میں لکھا ہوا ہے بونگا جائز ہے, بونگا مسجد کا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے بونگا جائز ہے. اس کے نیچے ہمارا ڈمام ہے, بس اس کے نیچے میں جو ہے نا وہ حسینی ڈنکا لکھا ہوا ہے. آپ لوگ اپنا اسپیکر بونگا لگا کے جو بیان دیتے ہیں نا, مائک پکڑ کے جو بیان دیتے ہیں, جو ٹیکنالوجی یوز کر کے جو لوگوں تک ایک باری میں ہزاروں لوگوں تک آپ لوگ پہنچا رہے, وہ جو حدیث میں اویلیبل ہے جس میں جائز ہے اس کے نیچے ہمارا حسینی دمام بھی جائز ہے. اگر آپ کو وہ نہیں مل پا رہا تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, وہ پھر کھو گیا تو ہمارے کو بھی نہیں معلوم. تو اپنے لیے آپ کو سب چلے گا, لیکن اہل بیت کے لیے تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. تو جیسا جواب دو, اگر کوئی عشق عاشق رسول اگر آپ سے آ کر کے پوچھے تو اس کو اپنا علم اور گیان دو. اگر کوئی پیر بن کے آئے, کوئی تم کو پرکھنے آئے, تو جو لے کے آیا وہ بھی چھین لو. بولتے نا کہ ان لوگ کے ساتھ ایک بار بھی, حسینیوں کے ساتھ ایک لمحہ نہیں, دین کا خطرہ ہے, چھین لینا دین ایمان ان لوگ کا. آؤ ہمارے سامنے بیٹھو, دین ہمارا چھین کے بتاؤ, عشق ہمارا چھین کے بتاؤ. ہم لوگ کے آئیڈیل اور رہبر 72 اور شہدائے کربلا امام علی علیہ السلام ہم لوگ ہمارے آئیڈیل اور رہبر مانتے ہیں. ایک ایک واقعہ سنو تو سینہ چوڑا ہوتا ہے. ہم ان بڑوں ناموں کے ماننے والے, ہم بھگوڑوں کے ماننے والے نہیں ہیں کہ دین ایسی چلے جائے جیسا وہ چلے جاتے تھے, دین ان کا بھاگ جائے جیسا وہ بھاگ جاتے تھے. نہ ہمارے آئیڈیل کبھی جنگ سے بھاگے, نہ کہیں سے بھاگے, نہ ہمارا دین کہیں بھاگتا. جیسا وہ ایک دم پتھر پہ علم گاڑ ہے, ہمارے دلوں میں گڑ چکا ہے دین. ہمارا دین نہیں بھاگتا. ہاں لیکن لوگوں کا, یزیدیوں کا جان نکل جاتا, 2 منٹ اگر ہمارے سامنے آگے کھڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے نا. تو دین کوئی اگر سوالی بن کے آئے تو پوری طریقے سے علم اس کو دیا جائے گا. پیر بن کے آئیں گا 2 منٹ میں ایمان لے لیں گے, 2 منٹ میں. ذوالفقار حیدری جب چلتی ہے نا تو 2 ٹکڑے میں آدھا ادھر آدھا ادھر گرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھیوں ہمہ وقت مولا حسین کی یاد میں دن گزارو اور حسینیت کو اپنے سینوں میں ضبط کرو, حسینیت اپنے زندگی میں عام کرو. کہیں زندگی میں اگر آپ پھنس جاؤ, کوئی مسئلہ پھنس جائے تو کربلا سے سیکھ لو, کربلا کو یاد کرو. یہ ایک دن کا معاملہ پوری زندگی پہ بھاری ہے. یہ ایک دن کا معاملہ پوری زندگی پہ بھاری ہے. پوری زندگی میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی مسئلہ ایسا آ جائے پوری زندگی میں کہ تمہارے کو راستہ نہیں دکھے, کربلا کا ذکر ایک بار کرنا, کربلا کے ذکر میں تم کو راستہ مل جائیں گا. جیسے امام حسین نے کر گزرے, ان کے ساتھیوں نے کر گزارا, ویسا تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھو اس طریقے سے اس مسئلے سے باہر نکلا جا سکتا. کٹھن سے کٹھن زندگی کے مرحلے کو امام حسین نے کر کے دکھایا. وہ کام جو انبیاءوں نے, ولیوں نے, اچھے لوگوں نے, مہاپرشوں نے نہیں کیا, امام حسین نے کر دیا. تو میرے ساتھیوں عشق حسین ہمارے سینوں میں ایسے ہی برقرار رہے. مولا حسین علیہ السلام کی یاد میں دل ہمارا برقرار رہے, لگا رہے. ذکر امام حسین ہمارے لبوں سے جاری رہے. آشا یہی ہے کہ مرتے دم تک یہ سر
इसी चौखट पे झुकेगा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।